Manishye and then so ye that's Ronqua Israel Yame or the Yache that Israel Batampasi when it was a pane bamba or dear boy who buying I've been about doing so and I might then so yet me share a will Christ to Dimu. I did it for you now, so and can say Amen. Oh, hallelujah. There are so tears here, or for ya doom. Yeah, because was Union said, You're more tin in a home more thing. The Bible may yet as he said, Shirani on almost see on one answer, on my year ready say, and next you will be fair crana, but to make it to heaven. But I said, now what I saw tears now the life no air to chacha. Oh, yes, and your pa. Near between is said, one casan when you're ready. And then ye bekasa afa tight any communion and so bebre ha omonye tight ntum say tight eye dwuma bibire so ka say tight atwam sa ne bi ka ibi say tight atwam na tight atwam dia ana yesen ka Bible so atwam menu ya ba menu ya bema say tight atwam a and any Bible so twemu. Answer I am a nipa din. Eye enipa ya. Sebia obebo modern bo sika no. Sebia o de kutua tight. Answer Bible me ati ase se 10% tight no ebia se week we unya bia 50 cedis a. O de 10 cedis. Sorry, o de 5 cedis and ebeko. Se 100 Ghana na nya ya 10% 10 cedis o de beko na onipa bomodin atena so hwe sa 10 cedis na o de koto ma wurade na ono akasa adwen na den enitim no ensini mu no o ya no babai correction and as affordable offering nti wo de wo bomodin na atena se na sese na hunu se osofo no ye de correction kwa na e koma asore na asore no o me danya bi atua or the saying ISS asoro ho o me say danya bi adidi o me danya bi abo ahiafo wo nsafo ni mu se wo de adwen we hye otirim se bia bikotua tight osofo na edi a ene kakra betimi aka cho ne se sa adwen ni hifi otirim ni ja awudi sem na hye otirim no on se omo ye pepe no bi disa adwuma no. Okay, Luke chapter 12 the verse number 15 na osa monhwe na monhwe mo hu yie e wo pepeye ho enye onipa de a wanyam na buruso mu na ne nkwan wo hwe yie e wo pepeye ho utimi nya sika koto phone aboden 1000 Ghana 500 cedis 600 700 and so tight ukotua tight be 50 Ghana kura 20 Ghana kura eya wo ya oniema odisiesie hu de onya daage ekokoto na dan na awurade fie uko isika na ewe ya Bible say me na sika enjete wo me na se awurade na sika enjete wo man ewo na bisa won sa de na nka di sika ba yema awurade ye de mase nyame asofo mu di yanim nyame mpenifo mu da safana no omso mo nsa be de akoma no basa o ti fie na no hye otirim se ukotua tight no sofo ne bedi tight ne dia ene ehunu se me de kakra metimi a kire se wo de tena fie nkeye ebe boa wo ye wi a ye beko communion ne so omo ese omo di communion na communion kra ne de ewrade adidi ene de na se wudi ni wani ni yesu a den susanso na de brew ana wani bi so a den ne beto o amen yen hyasie ye mompa ye ne yemfa dwumadi yenhye owura ne nsa abandenden ne wasafo obrade huwa yeshura ye okese ene edai ye ma odin no so ahenemu hene papa ade nyina so tumfo Jehova ne udin Adonai ne udin Elion ne udin abodi ne marane ahyehye o ma papa bra o ma ye begu wasemi na honhon wa dom so fa dom ye ma me fa minim dia na me pe enkasa na me pe aye nkwase yesem me pe aye jimisem ne mum Kristo uba abarabo ne mu dia ana oba ye kram ne Yesu ba mu dia
owura Yesu ye ni so bedi nkunuma mayen dom yen na kan ye ho ensem a ye bekan na wadom so ema wo ma ete wase no ente ne ye bekan ase ne wante wase no so no ma honhom emu wura no na nye nkunumdi ema wasa fawurade Yehowa era wase owura Yesu enonyam ani hura enka odi no o adom ne ti amen. Oh amen. Fina ye hyase tight o hwe Old Testament na ewo bebre eho na hyase free ye ba na ye se ye wo New Testament tight e be pim e ba be flash ye na so nipa adwen ko so oh amen e be flash ye just a flash be nipa adwen ko so ena ye be ma Bible na akasa kire ye na ye se ye ka na ehunu se tight ane or the say afore enenam sana Bible no e be ka kire ye sanka me ne wa Bible oka asem oyi word kitwa bi kura na enkeso dana dwene ho twase me enkasa kwa o se na bi a ususu no se bia Bible nde ya twara to keke esem edam ahia da Nyankopon obebu na aten no wonam Bible iso ana odibu na aten onkwati asem yi enye bibibia ro ye da wonam twase mi so ono de bebu wiase aten eno ono begina so ade ajeje wo ade ajeje me nti se yelim sese ye du twase am so de a ye hwe na ye nusu yie ya wa Kristofo bebere wo ha me de tat de mantua nya hwe se mantua tat na emekokoya do ya se eno de enya hwe na mibisa ya wa tat ya wa aforebo ene wa adoye eye nchichemu tie niye mesa ya wa tat ya wa adoye ene wa aforebo ankasa na yemisa ya ho se ade na Awurade sa ne ma we na to ho ma ye cause aya hyade ane mra ya se ye den ye untimi ntena se enka se me de mantua tat a me de be kwakwaya adoye sabi ensam a wo kan esa wo dwen ho yie ebe won ma se Kristofo ye klemu se ye onyame honhom enti se nya honhom atimu a wankasa wo te wo fra wo se honkonkron atimu no wankasa betimi atena se akase tat duanye enti se nya me honkonkron wo so a ebe ba be kire wo se tat duanye abusia yanko ya asem no so ya fa mfiri Malaki ona ehya ase efiri ye wi a ye de abamu ababe wo or say communion ni nipa hu ni gina be sa communion secret o mu ni onipa ansa na wodasani ebe survive no ali was okay blood if you bonsam yase bonsam pemoja ono okopinyame o bonsam okopinyame sa bonsam betimi akwanimu a amani dwumadi e wodi wo asase wesu ebegina agimoja sa na Awurade so ye na de Awurade Nyankopon wonko nya moja da wonko enya moja anu nti na Kristofo ese ye di Awurade edidie na ye nom ni kuruwa no ye o the same Yesu moja the last supper Awurade edidie anu nti na ese ye den ye di Kristo ni betena ase akonanimu a anyi wo honhom a age wo no mowura Yesu ni moja esasa wontimi nnum Kristo moja wontimi survive da Awurade asem Malaki chapter 3 verse number 7 no ba no ona ye hya se afiri ne ya hwe bebia ntutu so dudu firi ba ye na ye wi a ya bom akọ Matthew chapter 23 the verse 23 asem a Christ ba be kan se tight no e wo se yetua na se wo se yetua ba na ese nya akoye nie asofo na ja no kwarasam na to ho ana omu bezi on tight no kwarasam na ye no omu ja to ho ana de bia tight enso wada sane de wonim se otua tight ye ogbafore ye na mo sa wo gbafore na otua tight na adwen sa kira nka ho a mo se adwuma wo ye nyina na eye kwa
adwuma wo ye Kristo mu nyina no eye kwa mfaso bi amaso o amen mfaso bi amaso woni aba me be ma otie mi tie na tie ni ye sa wote ha na wuntua tight a free na ekọ se nyame ya dom ama dom bi abadom so a kọ na kọ tua tight Nyankopon ahini emu no ahinwa na si wo no o Kristo ni biara tie ni ye wo Kristo ni biara ya wa adoma bi adoma san ahinwa no ho se wo tua tight na wo tua no enokware mu na wo tua ni yi a adoma no woso obi adi bo ho we hintasem na wi a enyema ya sesa ye de yema wo no ye da kwakwaya ma ato atwen na wu na se heaven utimi kobi a akokofa untimi kan cham say ye Kristo ni na untua tight okay fine sa tight nya sana sofo ni bi kan sa tight nya enti sa ebia me ka se bia me de tight no etua se bia me de ya doye ama awurade a ba no so boni wo mu asofo bebere kan sa tight tua nya ye wan safo bebere ho a omunim ho na ban ka kirew wa wote sa asafo nim no me modin wa wunim ho wa wote sa asafo nim me ka no kwara kirew dwam wunya nkwa o de fa san fast bonne date eto ho na bo modia na pepero ho na wu na kokohwa de na de a me ya nsa bia kwa ho nsa ma aforbo ayo ope wu firu pemu na ebo ba tati tua de eye wo hye tati tua eye wo hye me sa woti asori ye ntua tati a hweyie ana wuntimi nka kire nsa o bobra bia sa ne etene wurade ade so ntu ti asafudum na ntua tati anya hwe unya nkwa Nyankopon ko nya na asam o okọ sane na asam ne tie pe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  Malachi chapter 3 the verse number 7 yan kan mire wasa antutuso dudu ho asam tie niye antutuso dudu ho asam Malachi 3:7 atifi nchura no antutuso dudu ho asam afirimu agya no mbere so ana mosan firi mashade ho na mo adi so tie o wase afiri ye agya no mbere so ana shade awurade Nyankopon de to ho ma yen no yesane firi hu boko se ye ni so cause antutuso dudu no start Abraham no time enye ne ba be hyase o tua ya che o ka bisi atwam tati atwam uminim ne hawo abura ne pepe ye wunti wa wo hwe 50 Ghana 20 Ghana wukoko ya masofo na wo ya wo sori asofo na edu sika na da bi o mi bisa wo asori na wo kono wo kwa asori ma hwan o kwa asori se nyami ntina wo kwa asori ana se o kwa asori se bia osofo ntina wo kwa asori kwa asori se osofo nti enu ntina ye mu bebire ya osofo bi ye na de pene asori no wajai obi ye na de kito bi no wajai because when me say asori no kwa masofo se wo kwa asori na o to offering na onto masofo no papa ya minshira wo onto offering na onto offering no e masofo onto mo nyame won se papa ye bia wo ye wasase we so no account gu ho ma wo na bible ka se ye wo fie bi wo ha ya mfa nipa nsasi na bi se fie no ha ne gosi ama wo mesi ni be na wa hye so gosu da ma wo adoye bia wo ye papa ye bia wo ye bia no e le si da ma wo materials na atwe mo nem ade atwe materials no mo evangelism atwe materials no mo ma su da ma wo evangelism na tati ti anka ho amese eye wo hye yenti asema Awurade Nyankopon ka ye o se efirimu agya no mbere so ana mosan firim mashade so na mo ani so mosan emra me nkyɛn na mensan ma ba wo nkyɛn asafo Awurade na ɔse na mu bisa se ɛde mu na yɛnsane verse number 8 onipa befu Nyankopon afa sane amerefu miafa yi ana na nso mu bisa se ɛde mu na yɛfo mo afa ti ayo antutu so dudu ne maso afa rebo wɔka bɔ mu ɛyɛ 1 yɛfo mo Awurade afa antutu so dudu ane amaso afa rebo hallelujah orofo butie me ti asama Bible ne kan yo me say me no wa ka be sa Pharisee no ano
se trust me Bible e kan word ba ko a e kan word ba ko pa obetena se agbedin ehu se asem ya ye ka kura asem yi asekere ne sen Bible na nkasa kwa o James chapter 4 the verse number 5 wasi ana mususu se trust me nkasa kwa asemo nsa ne mra me nchen na me mesana ba mo nchen adie mu na yensa ne mra efiri ye no bre so ana esa se ye esa na efiri awurade akwan so oh amen ye no bre so ana mra ne sha se ye nisu ye dua tight oh na aseme de ebikiteska na me le kwakoye adoye ma anyanka eno anu hwe no akire adoye wo ho tight wo ho ana forebo ho niema miensa yenyi baako enya baako oh amen o said verse number 8 o see onipa befu nyankopon afa sanya mo refu mi afa yi ana na nso mu bisa se edie mu na yefo ngofa antutu so dudu ane amaso aforebo wo se wo kan bo mu wanjije mu o se antutu so dudu ane amaso aforebo ana yefo awurade afa na wo bisa wo se okwa sori a 2 series pe 2 series pe ana okoyi masofo na se wakoyi 2 series a obi so koyi 5 series enti sa sika na wakokoyi ni ebia nipa 10 ana ekwa asori a o da wo abisa ho osofo be di sen na se ensori ho no o de sen almost speakers to almost drums to almost machines to sa sika na wakoyi ebe so om ya de asori sika eya aforebo no atoto asare ho niema ana tight na nkasa e friend tight na nkasa nta nduzo dudu no eno asofo no asofo tight no so eho asem osofo no wo di omu 10% osofo tight no wo di omu 10% afa enkai na aka no akunafo emoborofo wa asoro ho no na de bi yo madoye nanso ena de omasesa sa amara no oh amen omasesa sa amara no ena obi di bone kura na yenka because ono ne bo afore yakese obi di sabi nse hu asori nenum kura na wonka oh amen members any other saying asofo yina ye wasem bo ne po obi hu asem ana se wutua tight na wantua amma nyankopon ni papa wo so wasem tienie wutua tight na wantua amma nyankopon ni pa wo so hu asem amen asad entutu so dudu ni emaso aforebode emu wode enome adome mo afiri se me na mo refu me afa oman mu nyina momfa entutu dudu nyina emra adokuradan mu na aduane entra mi fie tieo asori dan na wo ho no eyewrade dia se ne wo de ko ama adase aduane atene wrade fie no eyenhira kese na wo mfa man first of all wo se yadome wo dada tie ha yie yadome wo dada amen yemfa hansi yanko Matthew chapter 23 the verse 23 me say asem we flash by baby adwen koso Matthew 23 flash by baby adwen koso say church ho asem na oka oh amen asa munie mu atrafo ne farisifo nyatomfo tieo samuyi emini nunum ne entatasu tutuso dudu na mugye emre ne mu de sombo no oh amen ti hayio wasa Matthew chapter 23 the verse 23 wasa munie mu atrafo ne farisifo nyatomfo samuyi eme ene nunum ne entatasu tutuso dudu ma na mugye emre ne mu de sombo no a eye atamuo ni emoburohunu ni gidie yeyi na nketasa moye na munyai enkaye no tieni o osesa enkaye no ma munyai oh amen what asem ni ye enkaye be ho asem na oka ose atwerefo ne farisifo omutati no omutua papa omutua nanso omutua emre ni mu ade a na esombo no na omunye omuni moburohunu adoye omuni bi ana ni Kristo no oka kire wo me kan wasa tie ni ye Matthew 23 wasa munie mu atwerefo ne farisifo nyatomfo samuyi eme ne nunum ne ntatasu tutuzo duduma na mugye emre ne mu de asombo no aye atemu otie o omutua tight wo bibia ho nanso emre ne mu ade na nke sombo na nke somo ye no omunye no ne mu entuto dudu mo ye yenti asem kan to aso wasa aye atemu mo burohunu ni gidie yeyi na nke sasa mo ye na munya ba ko no so
baako bɛn ho asɛm na ɔka baako bɛn ho asɛm na ɔka ɛyɛ tight na ɔka ɔse ɔmo me de mo munyai ɛyɛ ade wɔ hɔ Awurade akasa bɛka wahu sɛ akyinyaji ayɛ wɔ sɛ antin ayɛ wɔ sɛ yareɛ wote hɔ wasɔ de mu preach sɛ tight tu anyɛ tena hɔ sɛ Awurade Nyankopɔn na asɛm ɔkasa no busu a na da wo bɛwuo no wahu ada bɔbɔ mo de aka nsa gubo no na bɛ kɔ hyia temu emu odem ebia na ntumi nsa ma back ntumi nsa ma yanto aso ɔsɛ akwankyerɛfo ni frɛfo a mo so no yi wansena ɛtwere na mo mini yoma ti asɛm a wɔka ho akwankyerɛfo ni frɛfo ɔmo sɔne a na ɔmo asɔne na ɔmo yi wansena ato atwene na ɔmo mini yoma unim yoma afunu oh hallelujah ɔmo mini afunu mu wansena na nkasa wansena sa nkasa ɔmo mini wansena no na emu yoma no ɔmo tumi yoma aboa kakraka ana faasifo no ɔmo mini no oh hallelujah abusia wata ti utia wata ti ana bomodian na bomodian se obetua wata ti untua wata ti ena hwe na channel so me pa cho heaven ho nyame wo hian mi mu aten o na mo mi yi waten unya sika empabo akese Rivon akese eniemo ehu hia na wototo eno de atimi adade koto besi udem na mo se bia wo kwa sika ma osofo nyame nipa amane nya bi na ye nhyira ma wo ankasa wo kra no eye wo ya wo de wa hwe sika wo tam akwa eye wo ya asa Luke 12 no 15 no mo hwe na mo hwe mo huye awo pepeye ho tie ni ye o enye wo nipa na sani wa de wo nyame na buru so mu na wo nkwa wo be na asofo no so no mo so mu ntie we ye mo jai no kwara samarka mo jai kan ana mo de tight eku nipa tiri ho mo de tight ekuku nipa tiri ho no kwara da ho pa ya samori kire members no kwara da ho pa so ka kire unua asoma si bone awudi bible kwara na yete ase ese sa wo bebo fore na wonu unua wasam kwara na ja fore no to ho sa wo kai a momane na fra no na woni mo ansa wo de abetumu na so sofo nya sa osofo nya sa wo sofo nya sa ha atemu da ho twen woni pa na sani biara ene tat na mara dan ayi e ka dan ene yase ya bibte book na omde aba no records se utua we ya so ba sa na won bebere na members bebere so ntua tight ebia se bia wiki onya 20 Ghana pe onya yo wayi ene tight 2 series oso aye book ato oso permission ene fere record na wo so mo record wa sore dem ho no mo record no ko na mo amohwe na ebi onipa no wontua kese a mo amesa ka kire nse ebia opemu ebi kwa mutimi moa no eno ka ho bi ana members so ntimi ntua tight munya sa ne ma no na tight no eye unu Awurade Nyankopɔn ntam asɛm eye wakoma mu ensɛm na wi kire Awurade yenya sa ne ma no Kristofo yenya enipa nim de ye ai di wura safonim no ene yese asɔre doctrine sa na sɔre na ɛsɛi ensɔre ni gu anokware ho esom ka kire nipa no na bisa wo o ka arisan o bo made akwaje afɔre akwakwaje tight wo nipa no ho no wo mane hu anokware kwan no empaso be na wo so o amen empaso be pa na wo so hwɛ asɛm a ayi kan ye sɛ o de wo bo afɔre Matthew chapter 12 the verse number 7 I said na say na say anka moti ye asia say momburohunu na mepɛ na nya forebo atie o Awurade say momburohunu no pɛ na nya forebo hewu say afore na ye bɔ no ye bɔ mo Awurade ewo Awurade dim na ye kɔbɔ ne mu ɔsɔfo na de ana o yisu sika no nanso eye kyerɛ say obɛbɔ afore no kware mu sa wodi ndada ne nkatahye beka koji obi sika na da koba fore amen eluntu ukai Proverbs chapter 21 the verse number 27 yan hwa asem bi okan wo sa utua tight na wunim sa wo mabra ba tene a ba to tight utua nyina ye kwa tight utua nyina ye kwa nka so tena fi o se abonefo afore bode ye Awurade achiwa
Proverbs chapter 21 verse 27 I said abonefo for the body Awurade achiwade na enkanto so befa dwum bonimu aba tie ne yo abonefo afore ya mobo nyina Awurade Nyankopɔn achiwade enti ese osofo nka no kware nkyerɛ se wo tie adwama mu konkonsa mu awudie mu agyae jai na afore ne fa no tun nso Awurade ani when I guess ye chire members members te om ho se ni se na Awurade aka so wodi boni bi kura na wonim se oyden obato afore na osuro nanso ye gya we ato ho Proverbs 1:21 the verse number 20 Proverbs 21 verse 3 was said asentene ni die ni atentene ni so Awurade ani se aforebo tio asentene ni die se woni obi be kwotena se ne madi asem etene eso Awurade Nyankopɔn ani e che se obemfa kwati kwan so akokwaje odi pani sika baba fore ye oh hallelujah abusia tight ehia wonim so yo obi a wontua tight ya start na tua tight na o tua so tua no kware mu wonsa wo gba Awurade kro no oso de monye de momfa we nso me hwe fa so me hwe Awurade hwe no kwara wa tight mu ne se wo tua tight no kware mu pa ahon bwane pa so me fa osika oboa sa wo beton ade ama osika hye oboa da cause aya pam Awurade a ode ni atoko omu so da Awurade Nyankopɔn omu na pam so da ye fa so Awurade hwe afore ayo pemu nanso tight de Awurade nankasa ayo wo hye tight yo hye we ya Kristo ni na untua tight a ena migu so abekan sase utua tight amen aha na mdi we besi afa na ye ko communion nankasa so ye mu bebere sore a ye ni communion ha ye ni communion ya fam 3 I say Luke chapter 22 Luke 22 ona ye hye communion ase ana obi kwatena asore dem a ohusa ya de odesan communion ebesi opa turum awe wokọ gwadwane na afisa wo ya me odi awunim mo de nema bi di agoro Luke chapter 22 the verse number 19 wasa adide konkura ase hye na ofa pa no da ase bubuyi na ode ma won kan say yei ni me honam amunti ware de ma munye yei emfa ya me nka ye sa aranso na asa sa aranso na wo hwe adidie no wo hwe adidie no ofa kuru aka say kuru wa ni apam foforo ni mojamu anu na munti ware hwe guo enso hwe de orubayi mi amano te pono na adidie no ho Awurade adidie aya pam foforo ni ta or say New Testament aya pam foforo aye ba be hye or say Awurade ade say Kristo enuma na se enti Kristo ni bia or say unni communion da no he nyame wo hia wo na wo asase so won ponu untimi na Awurade ntro san didi ha na betu na kwato san didi utumi bonin kete ehye mu osese oni pa betimi adi Awurade adidi a oni ba Awurade beto nsa didi a so wo hwansa sa udi communion ni wani ni kwansa so a wo bewu I tell you the truth me ka no kwara che wo bewu wo be yare be bow jankwa 1 Corinthians chapter 11 sa de na ye hunu se normal keke ya de Awurade adidi abesi su abesi wo ntino obi afa ne se ne ope obi afa ne se ne eye hu o Awurade adidi eye hu ha besa sa impo oti bonimu kura na o de sai table ni kura na ye de abesi wo oni hu kwan kura so kokoso table nim amen oni hu kwan so kokoso table nim eye hu ahun say Judas odi Awurade adidi no na boni tinimu na osa kire wieye enu nti ene hwanya man ko yi grass mai ni sa oti boni mu na ko di communion ma ha bon ade e beto no ehu hu asem o ye kan se a wonte ase to betie no ofamu aba sua ne ye kan a oto ase Awurade de ne yemu ye wonku nipa ode mane che
wo de atena ho fa ne ma bi di agoro wo be wu se bi nkwase awu a wo abeda dwen ho a wo ntia se wo ba ho so na wo da yi asen asamando na wo tie mu wo tie dwama mu a wo taware so a eni communion wo twempra eni communion wo di obi nkonkonsa eni communion onu obi ayaka eni communion osimo oni pa so ne ho hwe ansa wa dem wo bedidi woni bi so ya bi otimi nko ono ka kire sia for sa de we die enani la dia minimu di se bi firi akwa se meme Kristo mesen di bi mu a ageda ye be hia e wa hini animu bisa won se sa de ne ehia adenti na Awurade wa ka kire se age ahini animu ana e besan na to nsa didi 1 Corinthians chapter number 11 verse 20 ni ba no yan hwa asem wo ho asa 1 Corinthians chapter 11 verse 20 ati Awurade adidi asekro mu basabasa ye amen anti se mu be hia fa ko mo kwa Awurade adidi a enye yie efrise obiara didi ono ara na duane ansa na akwam dibinum na ebirum so aboboro nsa na muni fie mudidi mu na munu mu ana obisa modi Awurade adidi ne ba beto party sa ukodidi a Awurade adidi na bomode ana me wo fie ansa wakọ anya no na wore kwakwaya wode sen wo lunch dabi didi anu nti na obisa ye be hiem Awurade adidi a enye yie cause ebinum abro sansa bronsa ye ma sani ope eno obi ni fare na kodidi woni fare na kodi gina yie na yire te ho wakodi bone se wankon kodi a na yire be sansa na wani nto de fare be di ha wonu akoko converse kire o yire wate bone bia wo de aye no kokoko ka bone ne kire no se wo so nu sa wo de bia ye okuna momode akoka kire no emfa ani wo na mememfe nkon kodi communion mu na adem asam na ye ka no woni mu nieme wo mu a anka wo mfa ni agro ana wani bi susu a Awurade wo hian okay the verse 22 1 Corinthians chapter 11 verse 22 no wasa na muni fie a mudidi na munu mu ana anasi animtia na mu Yakobon safo na mugo won a woni bie no animu ase mese mo san minyimu aya na ye hu de minyimu aye verse 23 I said Awurade adidie na me de minyame firi Awurade ho no ara na me de me ma mo se Awurade Yesu anadwo a oyi no ma ye no ofa pa no na odase obubu mu na okan se yei ni mini padua a wore bubu amamo munye yei emfa ye me nka ye tieo yenye we emfa ye ne ka ye enti da ye bedi Awurade adidie no eno na ese ye de kai Kristo ana me ka se enye Easter ana ye de kai Kristo Awurade adidie ana ye de kai no owie no sa to so ka se ye di Awurade adidie na yempai Awurade Kristo wonum enkosi da wode beba wadi communion wote ho ama yasumo ma Awurade edu Sunday na otifie praising hallelujah not fie asori dem kura won twempra kura nkonkopra hoda ofesa wo yeme onyame o won se ade bia wo ye anamo bia otu wase munim se enipadua no nti die na wo de ye nipadua no nyame honhom no ote enipadua mu nipadua ne na wo de ye no emfa ni wo ne fere nkodi communion mu unim se waye bia ene yare e bo wo no obi mo odia anya mo nsam na eyew eye Awurade adidie na wo de ehuni amamene mfe wo yere te wa na okunu te wa na kodi no na eyew sa wa wi be wu nkwase awuo obi na bo nyemo so Yakobon sie nkwase asie wo de fa ne madi agro okay verse 24 said na odase bubu mu na okan say ye ni mini padua a ori bubu mu mumu no munye ye mfa ye menkaye sara nso na adidie no akiri no ofa kuruwa kan say kuruwa ni apam foforo me ara me mogya mu da biara a mo ba no munye ye mfa ye menkaye tie ni ye o da biara ye ba no Awurade emogya ne ye di odese ene honam no ye mfa wei eye ne nkaye obi so bisa say na kan be na esi ye di Awurade adidie no ebetia ba se bia week bia metimi adi ebia 2 weeks bia metimi adi
ebi so ye ne month nti eno de emfa ho ose de biara mu bedi no ebi wo ha bia week we wanya kwan ebia enema ketekete bi wantimi anya kwan nti bia any follow week no so omo ye de obetimi adibi nti eno de ye ni days a omo hyama no why okay ose verse number 20 24 message so biem ose na oda se bubu mu na oka se ye ni mini padua a ore bubu amamu munye ye mfanya menka ye sa ara wafa kuruwa so kan se kuruwa ni apam foforo a me ara me mogya mu da biara a moba no munye ye mfanya menka ye the verse number 26 na da biara a moba di panu yi no moba no kuruwa yi no mompai awurade wonu mu enkosi se obeba tie ni yo da biara ye bedi communion ye banum awurade ekuruwa na no yempai awurade Kristo wonu mu enkosi tam a wade ye den wade beba wudi communion sa wote ho woni wadam fuhia ye wonka Kristo ho asam nkira no da bia obi ho asam da bia obi ho asam hweye ha Kristo som no be se Kristo som ayakodie so be catch us Kristo som ye yedi a oboa wadada o Kristo som yakodie ya fight enye easy wani ya de otimi nko wani ya otimi nkoda ase apono kase no dodo na na efam asamado ewa asase ase eye easy sebia wodi Boris ana bo ebetu edua so edua na bia wodi akonwa so na di plywood atoso na wodi bo atoso menesan eye easy sebe sane akọ chance bo no wodi mfuru bia no heaven wasoro asamado wasase ase eye easy se onipa ebe sane akọ chance obafuru enye easy bia furu ye heaven ko orofo emfa ne mani agrowate emo bi nada se Kristo ni hoda emo bi nada somebody Kristo di eya chode kese enye easy so bi betima ba di Kristo di o na wo ade ehun ye na wo giri se wo ho enu nti na Yesu be kan no ehira no mo se mu hunu ye na mo gidi. Okay, John chapter 6 the verse number 44 na what say Yankopon antwe obi a wontimi ma Kristo mi nchen wontimi mma se Kristofo yetime nya konya aba Kristo na ase a asedan ka ase yede manya me no enye no na yede mani obi tusum wo wonim obi ti osom foforo bim wonim so bi kura Kristo ni wonim da bisa ho se Yankopon wono sa nipa no wodo ne ma ne boro so wodo no na wo so ase dodo na mafra mu Kristofo no adom na ya san bebenya no afi no se be yiyi mu ase dodo na mafra mu na so kakra bi na mepa wom ma me papa wutie mi bisa ho se o ka dodo no na so o ka kakra bi no ye obi no mu ha o meka Kristosom ho e ma sa asore ba doso na so ankra bi mo na awurade be peki wo mo se obi anyame honhom ate ne so ana awurade honhom ate ne mu no se wate Nyankopon asamu a wate ho se papa yi na ekasai eni ye ekasai de e Kristo ne wagitum na ho se asam wo kan de e Kristo asam na so omo a bebire no o se dodo na mafran se kakra bi na mepa wo mo enti sa dodo no omo te asam na omo fa yadima dodo no na kakra bi na opa wo mo no so aye omo a omo te asam no no mo di so no mo ye o se o kan Luke chapter 3 verse 16 17 18 ni bana John we kan se onipa oba di enka mesane na ho paboa oso cheme ono na odi wogya ne ho konkro bebo enipa su na wa pra na pure ho fita na tata ne de odi aguje mu ahye Matthew chapter 10 the verse 34 osema mu susu se me de asundwe ne ba asase so na emomu me de nkrante ofe no be papa mu abusia Kristo sunya izo ohye ane mra da Kristo fo ye ho enye wadwe so bobra biara opeda oba Kristo mu a say error we ye error ye hwe holiness ahoteofo anya ole say obi asore ana so oye Kristo ni da bi anya sabi na brade ohwehwe anya sabi na ohwehwe o ti ase na e adumi na adomo amen yanto ase misi 27 so bi 1 Corinthians chapter 11 madu 27 11 27 say enti die obedi panu
anase obenom tieni o awurade kuru ya no sade ense no obedi awurade ni padua ni mogya hofo wa obedi awurade adidie na obenom ni kuru ano sane ense no ni padua no ani ni mogya no obedi hofo entro se de mo nipa so no ho hwe ansa wa de wa bedidi oh amen verse 28 ase de na ma onipa so no ho hwe na wadi panu ni bi na wanum kuruwa no bi na de odi na onum sane ense no odi no de atamuo ba ono ankasa ne so efiri se wa mu ni padua no yie oh amen wa obedi na abanum kuruwa no sane ense no wankasa wodi atamuo ba ho so atamuo ankasa na ade ba ho so yesi Yesu moja okase moja na dawa keke ade ane bo odin e kare wo wait ono fa na mani agro ye mfa Kristo ni agro ode ba mi wie na ye nkwe ase verse 13 no ase ye nti na one hour ye mere na wayare pi wo mu no na bebere enso wu tieniye sa wanti ya misisu biem 1 Corinthians chapter number 11 minka 3:29 no ase na de odi na onum no sane ense no odi num de atamuo ba ono ara ne so efiri said wa mu ni padua no yie ye inti na 1 hour ye mere na wayare pi wo mu no na bebere enso wu na se ye hwe ye mu ye a anka wo mu ye na 10 na se wo bu ye na 10 a awurade twen ye na so tieo ye ni awurade adidie no kwa okonom ne wanom se ne se bone tiumu a yare ba yew utie ye kura na ubewu apamu cause wani ni yiye wani ni ekwan ye ede esere fata so menu abe ma utie me ahyade ede ho ma Kristofo ni enkonkodi awurade ni moja ene ne honam ho foda ebu as Kristo ababa de baneafo ene me de adom ninti adom no da so di bone adom ninti oda so edi bone wase ne obanum kuru wayi ana obedi awurade adidie yi sane ensem fata no udi de atemu ede aba wo ni padua so anunti Hebrews chapter 10 sa uba Kristo mu a Bible sa wobe abode afoforo na abode afoforo no entidie pa ne be mo ahwe ase obi sori a os a ahwe ase ho de wo sori ho tio Hebrews chapter 10 the verse number 26 yanti asem Awurade kan osi owaye yade eyehu ya kan si owaye a so bi furu bia na osane atifam a oba na boko le won so owaye na furu suru ho ba abatofom a sane mfie mubu a ebia na erikomu abu anane na yebu owaye yade ehu se owaye firi Kristo na ho tienie Hebrews 10:26 o said na se yenyenye nokra nim de na akire yi ye bo pakoye bone a tieo na se yenyenye nokra nim de woto anu nsa dwama moja konkonsa awudie atoro akoyesam ni nanye na wo bo apa no akokoye bone a tie na Awurade asem ka kire wo Hebrews 10:26 o said na se yenyenye nokra nim de na akire ye bo pakoye bone a bone wafode ye bere ni ho ma ebiem na emom de aka ni atemu akwanhwe a yehu bi tieo ni ojare ba hye atamfo ne pasa se obi to Mose mra a okwati moburu hu gina dansfo banu ana abasan mu asam so na owu tie haye akane no so obi to Mose mra tie wani yo asam a oka wo hayi asam ne mu oduriye na eye hu nso tie niye yi wasom na tie niye o se akane no so obi to Mose mra okwati moburu hu emra na Moses yehwe Moses a Moses ye Awurade akwa onye ne bawo onye na akwa ana odi emra ma no se Moses jimra we obi biara obeto sa amra we no kwati moburo hunu na ansa so be kwati moburo hunu no jira nipa mienu anase miensa no mu asam so anso nipa wawu Moses mpo onye na akwa misusu biem osan na se yenye no kwanim de na kire ye bo pa koye bone a bone wafori e bere ni ho ma ebiem na emom de aka ne atemu akwanhwa ye hu bi ni oja are be hye atamfo ne pasa se obi to Mose mra a okwati moburo hunu
Gina adansfo banu anabaasa no asem subu tieo. Verse 29 akatua a enya kora be na mususu se esase wodi betia no wetie Nyankopon ne ba na wabu na apam no so. Oh amen. Mose mpo oye ne ba arsan oye na ko a ne mmra no obi kwatia adansfo mienu anabaasa no wawu. Ana obisa se entimu susu se akatua ben pa na sase wodi tia no betietie ono ade ba o we na ko ana we so ye de ba entimu susu se akatua ben pa na so wodi tietia no betietie Nyankopon ba nanim se na ko ni mpo de mera to ho ma yen se emera ni nie muni so no ne o de se we ni so no wonkunu na wono ankasa ne ba no moja pam o de beto ma yen na kwaji moja no fo entra wonkasa o de se ahwiase ho nkwa na sori wo ho ene me nipa na o kira no me nipa wo ye nipa se da no nso nim so ye nipa o de ye nim weak point o Bible yimu nka ye nim a nka ye ja boni di Kristo na sanante sa o ya me na setena enya boni o eye hu papa o ti wurade na sana odi boni a me de nka me we shisa ka tena fie o ti wurade na sana odi boni a tena fie emu me fa beta na die kura la ebe so bebenya hon konkron ebenya nya mitumi na ofura do na sa hwe ase ma me nto aso se akatia enya kura be na musu se esase wodi betia de wetie Nyankopon ba ne so na wobu apam moja a wodi ate ne ho ahunwude na wasopa adom honhom no na yenim dia okan se me na awreto me na mitiaka na bio awurade bebu ne man aten Nyankopon wate ase ne nsam hwe eyehu amen Nyankopon wate ase o ne nsam hwe eyehu ya hwe Hebrews chapter 6 the verse number 4 Hebrews 6:4 was said na entumi ma se one a wenya hane pentie o entumi ma se sa wo se wabaji Kristo di wo hon konkron na ntide pa le betimi ato sintidua edi akono me pa le betimi ahyaw amakokọ ebone was said Hebrews chapter 6 the verse number 4 na entumi ma se one a wenya hane pen na waka osoro akyade no ahwe na wenya hon konkron pe no bie na waka Onyankopon asem eye ne wiase ere beba no ahoden ahodo mo ahwe na ofiri ho ahwiase enti ho pa na nya ho konkron waka do ma kyade ahwe na wofiri ado no ahwiase ene ho be na timu o amen tieni o ti asem ni yie obisa so de o tin ni hwiase obesa sore enti tin ni de na ma ahwiase amen yanga assembly o de say Ezekiel chapter 3 yenti assembly o sa wo ya tini nini na wo de also do ho ato tini sana wo kokохwe ase a ti assembly Ezekiel chapter 3 verse number 19 yanka me na say na se ubo obonefo no kokọ na wansan amfiri enebone ni mu na kwamone no so obewu na mumuyem na wo de wade okra verse 20 bio se otini ni sane firi ne tini mu a oye abusudie a merisintu de beto nanim na wawu hello woti na okaye se wotini ni wo san firi wotini ni ho na akoye abusudie a wo se wode sintu bia ebeto wanim na wawu sintu de beto wanim wa me se wode wo babra botini ni wode wo ye enti otimi ya de ope endada hu nuya endada hu kete hwa sam o ka kire Israel for hwa Deuteronomy chapter 28 the verse 28 no yenti asem o ka kire omo yare na o ka hu asem sa ewurade adidie no wani ni kwan esa so a yare pa na bebo yare ewu yare na asem de Kristo ni na meti aso da midi bone wo de o asem ta de nka elu ntina 1 Peter chapter 4 the verse 17 ose ebere ne do na du se Nyankopon hya temu ase oni fie na se ade so bede oni batini ni atie ni o eye de so bede oni batini ni a omo mu nso ya me mfere nyame no ahi na be wiom fan say Deuteronomy 28 the verse 28 ase ewurade de adamo ni anifra ne akoma mu ahudire bebo na wo be keka awia kete se onifra ni ekeka sumu na wapa no wie wuye na hya enko na obehya wo fun na wo ase
29 no say na obeka awia kete se odifreni keka sumu na wakwan wiye wuye na hye enko na wobehye wo afun wo afa ada nyina na obiara renye wo amen ehu awurade na setena na ehu yiye ehu ya ensase ya di Kristo ho akwa ehu ayeye sa di Kristo be ho akwa ho no sa wo de ho akwa ho ahunu sa wo tene enu ntene se ma obi ancha de basa o ma bra botene ne ensase so cha de grofrofo demo na be di bone na akwan beda ho obi pe bibia ye wa adeche na wo de koche no obenya wa ye easy oh ye Kristo ma moja dinti o ka si moja de ade bia na ye enya de bia na ye abusia kakra me ni bere wonie Israel ya me wo nhira wonom no nka ho da se na e be sa hia ye mompaye ya banka se ne wasafa Awurade Yehowa ye hira ye okese enanyimire wadom no humo bro na ade adom ye papa o ma bra ye begu wasemi yenim se na honhom so ane utumi so e de wasem bra wo ma emfiri ye pemu emfiri ye nyansam ye nyansa de a kedwe keka ne ye pe na so wura Yesu masem yi ento masomu no munya hunumu ne ntiase na bibia wie nkunimdie ne peye ya owura Yesu yakoto sore wo ye de ni die ese ama o Kristo ye da wase wadom nti amen.